Hello guys, karon kuyog mo namo kay padulong misa durianan sa akong ugangan. Kaping 50 ka punuan daw na didto. So curious gid ko kung unsa kadaghan. Kaysa tinuog lang kung ako pahimong durian tree, ganahan ko mahimong mugbo kay nganong magpataas-taas man gyud ta sa life nga importante man kay makaproduce ta og bunga. Relate ba kayo dyan mga mugbog tiil, mugbog nga punuan, low maintenance pero productive o tanaw ninyo ang dalang kay durian. Pag-abot na mo diri, mauni na gyud ni no. Naay mugbo, naay taas. Naapod ka ng taas kaayo nga murag wala pa kasettle sa iyang life. Kung asa gyud siya padulong. Ay nako, tanaw ni mo gikan ubos, murag wala katapusan. Ako gani, tanaw pa lang sa taas kapoy na. Maunang usay sa life, ayaw na lang tanaw sa problema nga naa sa taas. Lakaw-lakaw lang sa ubos. Char. Pero bitaw, nindot gyud diri oh. Og naa na gyud mga bunga guys, no, nakita man ninyo. Mao ni akong ganahan kay gikan pa lang sa punuan makita na gyud nimo nga nagi siya resulta. Mura ra ba og life? Paningkamot ka, kapoy ka, usahay murag walay nahitabo. Unya kalit lang naa di ay bunga. Pero ang problema sa durian dili pareha sa ubang bunga nga pwede ra nimo dukuton. Ani kay tanaw nimo, pwede na kani, ambot, hinog na. Amot gyapon murag relationship ba usay dili ka kabalo kung asa mo padulong hantod sa katapusan. Dagad gyud kaayong punuan diri yung kapin 50 abo na uban na nagyud bunga na pud uban nga murag nagulat pa sa ilang turn. Mao po na sa life guys, dili tanan parehas og timing. Na ay uban successful na ay uban nagsugod pa lang, na ay uban nagsugod paghihapon og nauna unsa ilang buhaton. Murag ako ba? Importante padayon lang. Kay basin karon dahon pa ka ugma bunga na, tama ba? Pero ayaw na pud pagdali kay basin mapugos og bunga, mapugos pud imong ka-stress, tama ka? Nya guys, na nami gidalang durian gikan diri no, actually gi-harvest na gid ni papa og gidal-an mi sa balay. Kana makita nimo ni nga sala automatic na gid no, makita na to no nga na siya mga bunga daghan kayo, mga dagko na pud kayo. Murag dili man gud kompleto ang durian experience kung wala kay kanon. So mo to gipati lang ni papa og feeling nako lami jud kaayo ni siya. Mao na akong problema karon, dili na akong lami ba ang problema. Ang akong problema kay kinsa ang unang makakaon. Kay sa pamilya kung naay durian wala nay mine og yours. Og maabtan ka wala na kay share no. Pero nindot gid kayo diri. Tanawa anay mga bunga no. Makalingaw gyud tan-aw nog somehow makarealize pug ka nga parehas ra gyud ta sa mga tanom kinahanglan og panahon, dili tanan bunga ready dayon. Usay kailangan lang gyud ka magulat, magatiman og magpasensya. Bisan pa og usahay ang patience nimo kay murag hapit na mahurot. So mao to guys, mao ni ang little tip sa durianan. Bye bye. Ay, hindi pwede manguha, te.